Zdravo svima, moje ime je Svetlana i sa vama ću podijeliti svoje iskustvo i stečeno znanje za 18 godina rada sa psima i ostalim kućnim ljubimcima. Na pitanje šta želim da postanem kada odrastem, odgovarala sam da želim da budem laborant i školovala sam se sa ciljem da to i postanem. Međutim, onda je u moj život ušao pas. Iz želje da tom psu pružim što lagodniji život, krenulo i moje interesovanje, a i moje učenje vezano za ishranu pasa, njihovo ponašanje i sve što ide uz to. Uskoro počinjem da radim u pet industriji i tu sam i danas. Zahvaljujući mnogim generacijama pasa, želim da se zahvalim nekima od njih. To su Megi, to su Bleki, Astrid, Rex, Max i mnogi drugi i zahvaljujući svima njima naučila sam mnoge lekcije i mnogo su mi uljepšali život. Danas su tu neki novi. Boa, Deda, Dobrica, Vanja, Saša, Žapu i mnogi drugi. I zahvaljujući svima njima, danas postoji pet zona. Nalazi se u Marka Miljanova broj 5 u Podgorici, gdje ćete naći apsolutno sve što vam je potrebno za vaše kućne ljubimce. I hranu, i savjet, i igračku, i poslasticu, i naučit ćemo vas neki novi trik i podijeliti svo znanje koje mi imamo i dati vam smjernice kako da živite što ljepši život sa vašim ljubimcima. Naše druženje počinjemo serijalom u kojem ćemo vam dati smjernice kako da pravilno i lako odgojite štene. Upoznaćemo vas sa cijelim ciklusom odrastanja jednog psa. Pa da počnemo. Od stomaka do odraslog psa. Planirajte parenje ženke. To je bitno zbog njenih potomaka, zbog samog parenja, a kasnije i zbog njenog potomstva. Ukoliko nećete da parite ženku ili niste planirali, obavezno uradite sterilizaciju. Konsultujte se sa vašim veterinarom kada je možda najbolji period za to. Samo tjeranje ženke ima više faza, zato ćete se konsultovati sa veterinarom da uradite nalaz progesterona da bi znali kada je tačan i idealan period za parenje. Nalaz progesterona će vam pokazati koji je to dan parenja. Ženke nose štence između 58 i 63 dana, računajući od prvog dana parenja. Preporučuje se da parenje ponovimo u periodu od 48 sati, odnosno da parenje se ponovi 2 puta u roku od 48 sati, a računamo od prvog dana parenja. Dakle, ženka nosi štence 58 do 63 dana. Nakon 22 do 28 dana od parenja, možete povesti ženku da uradite ultrazvuk i da na taj način potvrdite da li je ženka skotna. Takođe, u tom nekom periodu između 22. i 28. dana možete primijetiti neke promjene kod ženke i na taj način... Baby, sram te. U periodu između 22. i 28. dana takođe možete primijetiti i neke promjene kod ženke u njenom ponašanju i na taj način u stvari vidjeti da je ona skotna. 2 do 3 dana prije samog koćenja primijetit ćete značajne promjene kod ženke. Može se desiti da počne da odbija hranu, može se desiti da joj varira temperatura, može doći čak i do povraćanja i to nam je jasan znak da će u narednih 12 do 24 sata krenuti samo koćenje. Ono što je moja preporuka je da se obratite veterinaru i da ga prosto obavijestite da će koćenje krenuti za svaki slučaj. Negdje je realna priča da psi to potpuno odrade onako kako to priroda nalaže, ali obavijestite veterinara iz razloga da ukoliko bude potrebna ženki pomoć, vaš veterinar bude upućen u to da je koćenje krenulo. Ukratko, tako nas svijet dolaze štenad, na koje stavljamo fokus u ovom serijalu. Na njihovu pravilnu ishranu, samim tim i pravilan rast i razvoj i u fizičkom i u mentalnom smislu. Uz par savjeta za dobru ishranu, uz ranu i pravilnu socijalizaciju, sigurna sam da ćete uživati sa vašim novim članom porodice. Ono što želimo da napomenemo je da ukoliko kupujete štene, to uradite od registrovanih ili provjerenih odgajivača. Klonite se onih koji vam govore da je štene spremno za preuzimanje sa 20 do 25 dana i da mu apsolutno ništa neće biti ukoliko ga uzmete sa 20 dana i da to neće uticati na njegov rast i razvoj. I tekako hoće, tako da se klonite takvih odgajivača i vlasnika pasa. Takođe, klonite se i onih koji tvrde da je isključiva socijalizacija pasa samo na vama, jer nije.
Rani period socijalizacije pasa kreće već od 3. nedelje i tada je odgajivač, odnosno vlasnik ženke, u obavezi da štenad nauči na osnove socijalizacije, odnosno da ih navikne na dodir, na zvukove i na sve ostalo. Idealan period da uzmete štene iz legla je starosti između 2 i 3 mjeseca, jer tada imate sjajne predispozicije da štene izraste u zdravo štene i u fizičkom i u mentalnom smislu. Ukoliko ste u mogućnosti, po štene pođite lično, porazgovarajte sa odgajivačem, pogledajte interakciju štenadi u leglu, pogledajte majku, pogledajte odnos između vlasnika i majke šteneta i na taj način ćete znati neke osnovne stvari o vašem budućem štenetu. Takođe, moja preporuka je da odete u vrijeme hranjenja štenadi, jer način na koji štenci jedu u leglu vam može dosta reći o karakteru vašeg novokućnog ljubimca. Ukoliko štene udomite sa ulice, azila ili slično, u tom slučaju potencijalno vaše štene će imati status rano odvojen od majke i legla, što znači da je ta neka rana socijalizacija propuštena. Na vama je da probate da je nadoknadite, odnosno da naučite štene na dodir, na zvukove, na mirise i one razne situacije koje će vam kasnije biti predispozicija za dobar rad, rast i razvoj sa tim štenetom. U cijelom ovom serijalu naš fokus će biti na socijalizaciji pasa, jer osim fizičkog zdravlja koje podrazumijeva vakcinaciju i odlaske na preglede, također želimo da stavimo akcenat na mentalno zdravlje pasa o kojem se malo priča. Ujedno, kroz ovaj serijal ćete pratiti i moj rast i razvoj pred kamerama, tako da u stvari zajedno učimo i radimo. Sada kada smo se upoznali, gledamo se u sljedećoj epizodi u kojem vam dajemo konkretne smjernice za pravilan rast i razvoj šteneta.